राधे राधे जय श्री जगन्नाथ समस्त मोर गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत। तो सांग मैंने आज हूँ मार्च 20 पखाड़ दिवस। तो आज आम कौन हम मुझे जानी बर्तमान मुझे मार्केट जाऊँ मोर कहीं चूना मछली खाइबा इच्छा हो चूना मछली आनी काली जाई आसला फोटो एत टायर्ड लगुच सांग मैंने जमा देह भल नहीं खाली टायर्ड टायर्ड पूरा टायर्ड तो वीक वीक लगुच। तो घर जेहेतु भाई नहीं जीवा नहीं कि आसवा आउ देखा आज कौन दिन मानकर आम घर कहानी कौन रोषे हो कौन नहीं भात बोधे बसी गैस बोधे सरिया सरिया उपर आ गैस सरीगले गैस जो भाया रेट आ रेट तो रेट गैस मिलूनी सहजरे तो से हैरान हबू आगू समस्ते हवा खाली आम बोली नुह तो एमती कथा मत टाइट लगे उठिकी जाऊँ बर्तमान टे आमिष बन के आस तो सांग मैंने मुझे आनली चुंगुड़ी टिके कंटिया माछटी चूना माछ तो मिललानी कंटिया माछटी आनली चूना माछ आने इच्छा था ये माछ कंटिया माछटा बेसर कले बहुत बढ़िया लगे मोर भारी प्रिय कंटिया माछ। तो बर्तमान मैडम आम बसी पड़े माछ बाछबार कहीं जो कंटिया माछटा भारी कष्ट बापा तो हाथ करा बापा बाछि पारे तो बर्तमान मैडम बाछुच्च पाँच पाँचटी लगे माछटा भारी डेंजर खाया सीना भारी मीठा ता झोलटा भारी टेस्ट किंतु भारी डेंजर मोर गोटे कंटा गेंजी होगा मोर शुड़े होमेबा मुझे जानी केमती बछा हो कारण आम नई प्रबल कंटिया आउ कंटिया माछ तो टेस्ट माछ ना आउ आज सांग मैंने एक्चुअली जाइए चूना माछ टी आने चूना माछ मिललानी है से कंटिया माछ टी आने कंटिया माछ बेसर हम पूरा ठुकठुका ना कि बहला बेसर टी करिया आउ चुंगुटा टी भाजिकी पीस पीस दे लंका भाजी खाई और पानी करिया है तुम जमी खाऊ खाओ ना आज मार्च दिवस टे भल कि पालन करें ना झी मो झी कहते मामा बड़ माछ नहीं मुझे ना सबुदिन तो बड़ माछ खाऊे आज बड़ माछ कहना छोट माछ न बड़ माछ आनी गोलगोल देखिए खाइया देखिए भल लगी ना सब जगह खाऊ दीटा टे बही पचपट हाँ सोरिष नहीं जीरा पाइल जीरा पाइल जीरा अच्छी कि सोरिष नहीं पाउस बाचे कला कला पेटी पेटी मंजी सांग मैंने यही माछटा को बेंगली कौन कहते आपने कमेंट में जनइबे माछ मैंने बेंगली मैंने खाइबा बहुत भल पाए हाँ बाछ तो सांग मैंने माँ झरी बसी खाऊ कंचा आंबर लुण लगे ओह मस्त लगे आज कंचा आंब बेसर पड़ी हम ओह तार टेस्ट जो आसना अजा अजा कौन करछा कौन करछा ना चुंगुड़ी भाजी सेठी अलरेडी माछ भाजी होई सैलानी तो सांग माने मु नांडी मुनी गली नांडी जय श्री राम जय श्री राम कौन आसीगला बो चुंगुड़ी माछ नहीं दांडू कौन पड़ी जाऊँ ये पेट काट जा घर बस खाइबू जा कई देखुना जे अरे भूत प्रेत समस्त नजर पड़ो तू गोटे मछटा आनटे गोटे दिन नंडा हो कला 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 चुटी बाहर पड़ा आलो अजय दहीबरा खाइले झील हाँ हाँ सांग मैंने कंटिया माछ की टेस्ट या बेसर आहरी टेस्ट बाहर खाया कथा ना मुझे खाई खरा दिन आइले सांग मैंने यही जगह छाड़ी कुछ जा इच्छा हेनी कारण ये जो पवन जो बाड़े पूरा खिलखिल पवन या छाड़ी कुआड जा इच्छा हेनी कि या तले बसले भी रिस्क काठिया मत भी कामुड़ सारे टेस्टी जाम टेस्टी सांग मैंने किछि दिन है माने
ना ब्लॉग भलसे आसूची ना शॉर्ट्स भलसे आसूची वीडियो भी भलसे आसबनी ता कारण हूँ सांग मैंने ये जो किछि दिन है सांग मैंने देह माने बिल्कुल भी भल लगुनि पूरा वीक लगुच एत वीक लगुच मैंने कहवा कथा नहीं बहुत वीक लगुच आए तुम तो पूजा करिया बसलनी माछ माछ तरकारी है मजा आ पूजा सार खाए आज पखाल दिवस गरम खियाउछि अजा खाई चलनी भाई भी नौची खाए माई भी दौची पिए आकु मामा कौन चकड़ा रखुड़ी कर आज पखाल दिवस आम टे पखाल खाइबा चुंगुड़ी पाग चलती देखुन रसुण लंका भाई चुंगुड़ी पाग चलती ये आंब टी बटा है आलू ये माछ ठुकु ठुकु टुका पखाल तुम खाइब टी रेडी तो आज पखाल दिवस रे आम पखाल रेडी दही पड़ी धनिया टी पड़ी ये चुंगुटी पाग होती आंब छेचा ये बापा कर बेस जो कंटिया माछ बेस टुकटुका टे आलू भर्ता टे तो आमर या को आज खाइबा ना कि सी भी अंडा मुंड तो आज एमती खियाटा आमर किछि तो मो नांडी मुंडी ये पाठ पढ़ला मुझे अटा चकुड़ी ता पाखे न बसले से पढ़नी आउ तो गोटे भल ट्यूशन मिलूनी सब तो ग्रुप ट्यूशन 10 20 50 पिला बसई सेमती ग्रुप ट्यूशन मुझे छाड़िया चाहूनी गोटे भल ट्यूशन टे मिले जी कि गोटे 2टा 3टा पिला बसई थे सेमती मुझे देखुची ए पुणी एडमिशन ओपन हो गलानी झीर एडमिशन करी आ कौन भारी टेंशन सांग माने कौट लिखे भी कौट ना भारी चिंतार अच्छे और रुटीटा हूँ बापा राति खाइबे जोड़े रुटी से आउ कि रुटी खाइबा भल पाऊना 39 39 40 40 तो सांग मैंने मो भाई ड्यूटी फेरला बेलू देख नहीं आसी पूरा फ्रेश पार्टी कौन 10 टका कहीं छाड़ी फ्रेश फ्रेश भेंडी आनी आउ ये हूँ कौन कहले बीन्स आउ ये हूँ बैगण ये जो 10 टका लेखे नहीं गई बाटर जाइए तो माने बरहमपुर लाइन ये कंटा बैगण देखिकी ये बैगण छेना बैगण बढ़िया लगे पोड़ी खाली रस प्रबल मंजी भी नथिबो कम मंजी थी बढ़िया लगे ये हूँ पूरा फ्रेश ये आनी मुझे आलू धरी काटुली आ कौन काटि आलू भेंडी काटि ना आलू झुडंग काटि आलू झुडंग तो राति आमर सांग मैंने रुटी सहित आलू झुडंग भजाटे आउ कौन टे क्षीरटे हाँ दुखी आत्मा खाइबा दुखी आत्मा खाद्य हाँ काटिदेवा सन्तुला करदे आहरी बढ़िया लगता कि सन्तुला आम समस्ते नाक टेकिबे सन्तुला आमर कखारू ना तो बर्तमान काटिदेवा सांग मैंने डेरी न करी अच्छी मोर रुटी ए क्षीर फुटी जाई आउ बस आमर भजा घोड़णी किणिकी रखिल तुम तो भारी मापर रखी हौनी से ये बस सांग मैंने आलू और झुडंग भजा मैडम पा कहले खाली आलू झुडंग भजा हम आउ कि नहीं बसी मत तो ठंडा लगुच मत पूरा ठंडा ये हौ The next day. तो बर्तमान बापा कर पूजा आठी कौन परिया कटाई थुआई कौन हम के जाई आज मालो कंचा लंका देखिए पेट पुरी जाऊँगी काली आमर शाग हो पारानी सांग मैंने आज ये शाग देखु गोटे शाग भी नुह 2-2टा शाग यहाँ पिता शाग बछा आठी थुआई बारी मदरंगा ये भी आम बारी होता बारी मदरंगा तो 2-2टा शाग आज हम ना कि आ कौन आज रोसई
ରୋଷେଇ କ'ଣ ସାଧା କ'ଣ କରୁଛ? ସାଧା ସାଧା ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଆଉ ପିଠି ଶାଗ ଭଜା ମଦରା ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ହଁ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେବ। କାଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ମିଳିବା କଥା ନାହିଁ। କାଲି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସବୁ ଧକେଇ ଧକେଇ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିଛି କରିବାକୁ, ନାଇଁ କି ନା? ଆଜି ଅଛି ହେଇଛି ଏ ଭେଣ୍ଡି ବିନ୍ସ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି, ଭଜାଟେ ହେବ, ଦୁଇଟା ଶାଗ ହେବ। ତମେ ପଡ଼ିକି ଆଇଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଖାଇବ? ଦେଖିଲ ଦହିବରା ଆସିଲାଣି, ଦେଖ ଟିକେ ଆଇଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ଭଜା ଚୁଲିରେ, ଏଠି ବୋଧେ ଅଛି ଭାତ, ସେଠି ଡାଲମା ବଘରା ହେଇସାରିଛି। ଡାଲମା କ'ଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିନି, ହଳଦୀ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ। କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ନା ଛେନା ବାଇଗଣ, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା ବୟସ ହେଲାଣି? ଡାଲି ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଫୁଟିଯାଇଛି ମୋ ପରିକା। ତମର ସବୁବେଳେ ତ ମାଇଁ ଭାଣିଜି କର ବୁଲି ବାଲିକି ମୋ ଶରୀର ଉପରକୁ କାହିଁ ଆଉଛ? ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଝିଅଟା ମୋ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୋତେ ଇଏ କହିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ମୁଁ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଝଡ଼ିଗଲିଣି ଯେ କହିବା କଥା, ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଝଡ଼ିଗଲିଣି। ମୋତେ କହୁଛ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଭିନ୍ସ ହଁ ହଁ ଭିନ୍ସ ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ଭଜା ହଉଛି। ଗରିବର ଲୋକ ତମେ ଏଇଆ ଖାଇବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ତମେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ସେ। ଆଉ ଡାଲି ବଳିଆ ବଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଡାଲିକି ଆଉ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟନି, ଭଲ ନୁହଁ। ଶୁଣ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଆ ଖାଇବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଦୁଃଖ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଆ ହିଁ ଖାଇବ। ବଡ଼ରା ଗୋଟେ ପୁରେଇଲାଣି କ'ଣ? ଏବେଠୁ ରୋଷେଇବାସ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ହେଇଯିବ ଯେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଶିଖି ହେଇଯିବା? କ'ଣ କରିବା? କିଛି କରିବାନି। ବୋପାଲା କ'ଣ ଓଳେଇଲାଣି। ଆଲୋ ଏଇ ଘର କାମ କରିଲେ ପାଠ ବୋଧେ ପଢ଼ିବନି, ଗନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଲୋ ଏଇ ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼ିଲା ଲାଗୁନି, ଘର କାମ କଲାଣି, ଓଳେଇଲାଣି, ରୋଷେଇ କଲାଣି। ହଁ ଆଇ ଆଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ବାଡ଼େଇବ ମୋତେ ଟିକେ, ଏଇଆ ଆଉ। ତୁ ସପଟେଇବାରି ମୋତେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇବ, ଆଉ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆସି ମୋତେ ରାଗୁଛି, କାହିଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଏମିତି କହୁଛି। ମୋର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗେଲି ନାତୁଣୀଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଏମିତି କହୁଛି ମୋତେ। କହୁଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିବୁନୁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେବେ ଦେବେ, ନାଇଁ କି? ମାରିବେ ବି। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ତେରା ସବୁ ତେରା ମାନେ ମହାଦେବ କର। ହଉ ହଉ ହଉ, ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଲ। ଟିକେ ଭଜାଟା ଘାଣ୍ଟ, ଭଜାଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଡାଲମା ନୁହଁ, ଭଜାଟା। ହଁ ଏ ରହିଯା ଘାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଭଜା ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି, ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିବ। ହଁ ରେଡ଼ି, ସବୁ ଶିଖିଲାଣି। ଦେଖେ ତ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଦେବ, ଖାଇବୁ। ଗଲା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। ହଁ ରୋଷେଇ କର। ମୁଁ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିଛି, ହେଇଗଲା, ସିଝିଗଲାଣି ଯେ ଖାଲି କଡ଼ା ହବ। ମାଇ ସେପଟେ ଶାଗ କାଟୁଛି, ଆଉ ମାମା ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ କୋରଉଛି ହେଲା। କୋଡ଼ାଉ
କରାଉ ମାଇଁ ଶାଗ मैं शाग करछे ना करू କୋଉ ଶାଗ କହିଲୁ? को शाग ना ये जो पिता मदरंगा पिता पिता ପାଳଙ୍ଗ କୋଶଳା ସବୁ ମିଶି ମିକ୍ସ ଶାଗ मिक्स शाग ଯାଉ ଦେଖୁନୁ ମିକ୍ସ ଶାଗ କଟା ହଉଛି ମିକ୍ସ ଶାଗ मिक्स ମାଇଁ କାଟିବ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତୋ ମାଇର ସବୁ କାମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତୋ ମାଇକି କାଟିଲା ବେলা ଏ ଦୁନିଆ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ମାଇଁ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡେଇ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଚୁନେଇ ଚୁନେଇ କାଟୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଛୁରୀ ଧରିକି ଯେ ମାନେ ଶାଗ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। हाँ सेरी कौन बोची ହାଁ सेरी कौन बोची ଏ ଭଜାଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ପିତା ଶାଗ ବରାଟା ହବ ଆଉ ओहो ଏ ଆଳୁଟା କୋରିଆ ହେଇକି ଆଉ आलू जे कुराई हबो कुराई କୋରେଇ कुराई हबो ଆଉ ତମେ ଯଦି ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ବାଡ଼ିଆ ହବ ଆଉ हां ତମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା हम्म ତମେ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହବ चाकी देखिए ନା 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 ଏତିକି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଶାଗ ପାଇଁ ଚକାଚକି ନାହିଁ ନଡ଼ିଆଟା ହାଣ୍ଡିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ବାଇଗଣଟା ଚମ୍ପିଆଣ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ଏଇଥିରେ ପକାଅ ଏଇଥିରେ ପକାଅ ନା 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 ଆଉ ଏଇଥିରେ ପକାଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶାଗଟା କାଟିଦିଅ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ମୁଁ କୋରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଆଳୁଟା ଇଲୋ ମା ଏ ଆଳୁର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାକୁ ତାଞ୍ଚି ତାଞ୍ଚି କାଟିକି ଦିଅ ଏ ଆଳୁଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା କୋରେଇ ଦେବି କାହିଁକିନା ପିତା ଶାଗ ବରାଟା ହେବ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ତ କୋରେଇ ଦେବା ପିତା ଶାଗ ବରାଟା କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆଳୁ ସିଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଳୁ କୋରେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ବେସନ ପକାଇ ଦେଇଛି ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ଗୋଲ ଗୋଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟା ଦେହରେ ଟିକେ ପିତା ଶାଗ କାଟିକି ପକାଇବୁ ହେଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଇଏ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ପିତା ଶାଗ ବରାଟା ହେବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶାଗଟା ମାନେ କରି ବସିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଶାଗଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ପାରିବିନି ଖାଲି ଶାଗଟା ଭଲ ବନାଏ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ବା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଶାଗ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଟା ରେଡ଼ି ହଁ ୟାକୁ ଏମିତି ଚକା ଚକା କରିକି ତାୱା ଉପରେ ଏମିତି କରିଦେଇକିନା ରସୁଣ ଥାପି ଦେବାର ଅଛି କ'ଣ ଇଏ ପକା 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 ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହାତରୁ ନେବାକୁ ତ ପକା 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 ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ଦେଖିବା ବରାଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା ତେଲ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିବ ବେସନ ପଡ଼ିଛି ନା ତେଲ ଟିକେ ଭିଡ଼ିବ ତେଲ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ତମେ ସେକି ସେକି କରିଦେବ ନା ଆଗୁଆ ଥିଲ କାମ୍ପିସ୍ ଏବେ ତମେ ବହୁତ ତେଲ ସରୁଛ ଆଗୁଆ 25 ତେଲରେ କିଲେ ମାଛ ଭାଜି ଥୋଇ ଦେଉଥିଲ ଜାଣିଲ ଆଉ ଶାଗ ସରିନି ତମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣଟାକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପୁରା ତା ଉପରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ଲୁଣଟା ପଡ଼ିକି ଚକଡ଼ାଟେ ହେବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କାଲି ଆମର ହେଇପାରିଲାନି କିଛି ନା କାଲି କ'ଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି କି ଖାଲି ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା ମୋତେ ବି କିଛି କରିବା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ବରାଟା ହେବ ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ବରାଟା ପ୍ରଥମ ବରାଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ କି ଏମିତି ହେଇକି ଚାରିପଟେ ଘେରେଇକି ପକେଇ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା ନାଇଁ କି ପିତା ଶାଗ ବରା ସବୁ କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ତମେ ଆଜି ପୂଜା କରୁନ ବୋଲି ଚୁଲି ଭାଇ ବସି କରୁଛ ନା ଆଉ ନହେଲେ ବାପା ଭାତ ଡାଲି କି ଡାଲମାରେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ କରି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି ବାପା କରନ୍ତି କାହିଁକି ନିଦିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଆକୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ମରିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମାନେ ଦେଖେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରେଇବି ଆଉ ଆଜି ତ କିଛିଟା ବୋଧେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କାଲି ଅପେକ୍ଷା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ପକେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆଣିପାରୁନି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ତା ସହିତ ମନଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ଖୁସି ବାସିରେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ
Love you all. Bye bye. Take care.